नाजरीन आदाब बस तुम मेज़बान समीर भट्ट। नाजरीन डेवलपमेंट बड़ बार अजिच चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमारन कर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोन दोन दौर तिमन रात आज जमे ये कर मीटिंग पे कर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मज कर तमो बड़ अनाउंसमेंट कि जम्मू कश्मीर मज जल्द से जल्द असम्बली इलेक्शन। यह बड़ खबर, यह बड़ डेवलपमेंट तिक पतम तकरीबन 6 वरी गई वेट करान लुकन ये कि इलेक्शन कर गसन मगर बासन इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग कि इलेक्शन गसन वारिया जल्द। वह वो गो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या वोन पन्ने बाइट मज सह बोजो तम पत करो गेस्टन सत कत। स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया, यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें, नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे, अब तो वो यम राजीव कुमार यम चीफ इलेक्शन कमिश्नर यमो जन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यथ मज बस पान तमो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ मज वोन तमो कैटेगोरिकली कि इलेक्शन गसन। मे सह एक्चुअली 3 गेस्ट जुड़न वल, फिलहाल 2 गेस्ट मे सह जुड़ेमित। उमेश तलाशी नेशनल कॉन्फ्रेंस एडिशनल स्पोक्स पर्सन, तुहद खैर मकदम स्वागत उमेश जी। एस तारिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बह गस गो उमेश जी नश। उमेश जी, अगर तुम मेरी आवाज़ बह वन कि बह यसान पृन कि क्या तुम सेटिस्फाई इस आज इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एश्योरेंस कर कि इलेक्शन गसन जल्द से जल्द, ये इलेक्शन करने खतर बिल्कुल तैयार, गो दिल्ली मज सिक्योरिटी अपैरेटस तम करो रिव्यू मीटिंग तो इलेक्शन तारीख गसे ऐलान। तो बासान कि लॉन्ग वेट तुज वारिया काल पे वेट या डिमांड तुज सह वो फुलफिल गई। उमेश जी। I think Sabir sab shukriya. I think Ishaq welcome step कि मीटिंग गई for review यानी साहब ने स्टेटमेंट लूच कि जवानान की इलेक्शन खतरे से जम्मू कश्मीर में रेडी। बट आई थिंक इस पर प्रारो ये तंता इसमें क्या इलेक्शन नोटिफिकेशन मेरे क्या फाइनल डिसीजन हुई। आई थिंक इट्स वेरी अर्ली, शुभारिया जल्दी इसका कमेंट है। ठीक चलिए, इट्स अ वेलकम स्टेप, हम इसका वेलकम करते हैं जो भी आज स्टेटमेंट आया है। But when need in can notification can election gazette need into, then I think it will be more effective. इस पर आप क्या मतलब तो वन भरोस
ना भरोसे कच्छन वारिया रिव्यू मीटिंग्स गई वारिया चीज गई बट ठीक छो let the notification come ये notification युस अजिच मीटिंग छी सन delegation te gav tim mile timan se tim to es पर assured कि बासान छु कि election गसा but let the notifications come we'll what notification gazette election I think will be good to go so far so good सो फार सो गुड तुहस कत मगर उमेश जी कत पृछा बह तुम डिमांड करान तुम वो आज वो इलेक्शन कमिशनर के सिक्योरिटी अपोजिशनस ती दिन यीचा गौर जन BJP वाले तिमन ती सिक्योरिटी रैलीजन हज कत कर तिमो बाकी चीजन हज कत कर तिमो वोन कि यम जन ती डिमांड यम जन ती कंसर्न यम जन रात पोलिटिकल पार्टीज और 9 पोलिटिकल पार्टीज मील तिहद रिप्रेजेंटेटिव तथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ते PDP तिहन सारी कंसर्न कंसिडर कर यह बे कर तमो ब्या कत वन तमो कि अगर हसा यम सात असेंबली पोल्स गई जन एम्प्लॉय तिमन नसा यी अगर कह आव फेवर कर पोलिटिकल पार्टी आव यह वुचन कि तम पे फेवर कर तिमन खिलाफ यह सख्त अस करो कोशिश न्यूट्रल तरीकस मज बिल्कुल स्मूथ तरीकस मज फेयर तरीकस मज गसान इलेक्शन गसन तुम बासान कि जन तुहद अजुक वन सह सठा तुहद खतर अख इशार कि ना क्रेडिबल चीज गसन वाले असल चीज गसन वाले असेंबली इलेक्शन यम सात गसन तम गसन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर मज यह तुम एश्योरेंस कोर यह तुहद डिमांड ती I think Samir ji यह भी वन यह नॉर्म लेवल प्लेइंग फील्ड कैंडिडेट सिक्योर करन यह एक जनरल प्रोसेस है मे बी आज ताई उस गसान उस थोड़ा सा pick and choose and favoritism chalan but I think agar आज ये statement दिखमुत छु कि ऐसा कर level playing field ऐसा अन यम basic procedure शाख election यह छुन का special चीज के युस यमो वन यह basic जो process to election अगर यम चीज गसन fairly गसन तो तम खुद वारी असल चीज it's a good thing that they have said but यह normal process ये पज है गसन but वारिया टाइम गो वुचान कि क्या उस गसान मतलब as which Lok Sabha elections as which ब्रूठिम ते Lok Sabha election as which कितने क्या उस favoritism का पर उसका security point of view में उसमें लेकिन ठीक है अगर आज ये कह रहे हैं कि ऐसा करो बट लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा सदमो पर ऐसा करो बट सिक्योर माहौल उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट्स गुड इनफ आज हमको जान के आज क्या कमेंट दी मोइस अगर ये चीज सदान ऑन ग्राउंड ठीक छो उमेश ताकर वो पाने तो निशम बे बयम ताने एस तारिक जन पोलिटिकल एक्सपर्ट तारिक साहब यह राजीव कुमारन वोन स्टार्टे कर तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि बहुत तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तमो वोन कि कस यी न इजाजत दिन डिरेल करनस डिस्टर्ब करनस असेंबली पोल्स हसा वारिया काल पे लुकन हज डिमांड ये क्या लीगल फॉर्मेलिटीज पूर कर चीज पूर कर जन प्रोसेस सह कर प्रोसेस पूर वन हसा गसन ये असेंबली पोल्स तो बासान कि यह सह कदम जन जम्मू कश्मीर के लुकन हूँ मतलब दीरिन मांग तो पोलिटिकल पार्टीजन पज वन अत पे भरोस कर अम सुन कोल या अम सुन कत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन तथ पे भरोस कर मे बसान अजक पे पोलिटिकल प्रोसेस शुरू कर या कैंपेनिंग शुरू कर बड़िस पैमानस पे समीर जी और उमेश तलाश जी दोनों हूँ शुक्रिया हकीकत ये चीज के दीरिन मांग तो वक्त गुजरने पत यह प्रोसेस स्टार्ट गसन यह प्रोसेस अल पल स्टार्ट गमज अत मज कह चीजन हूँ जरूरत यमन हूँ पान ते इलेक्शन कमिश्नर पान वन कि फलन चीज फलन चीज कर यथ मज सिक्योरिटी हंद हवाल CCTV हवाल फेवरिटिज्म वगैरह इन सारे चीजन पे अजुक प्रेस कॉन्फ्रेंस यह जरूरी तिक वक्त बाद चैलेंजो पत आज इलेक्शन करने जरूरत महसूस गसन या यह डिमांड गसन यह पूर करने खतर कह चीज कर यमो यह पान बरमिल्ला इजहार कोर कि फलन चीज कर सह असल कत दोम कत सारी खुद अहम कत यह चीज कि आज तमाम पार्टी यम सियासी जमात तमो तमामो कोर मुलाकात यथ मज बशमूल BJP भारतीय जनता पार्टी ते सेम खुश आइंदा चीज कि सारे हूं अकोई बयान कि सारे कोर इलेक्शन वेलकम कि इलेक्शन गसन यह देरी मांग
ات مز ہیوک نس سیاسی جماعت ہوں پتھ ات مز کی یہ گۄڈنِچ خوش آئند ات مز کت دوٚیِم خوش آئند کت یتھ مز یہ چیز کہ کینٛہہ چیزو ترٲیِتھ اکھ سکیورٹی یہ سا یُس یہ فائنل سکیورٹی رِکیورمنٹ یہ سا یہ بالکل یم چیز تھوڑا اہم آسان ہمیشہ یہ بوڑ بار ؤنِو تُہۍ بہٕ چھُس بوزان یہ ملکس مز بوڑ بار ایونٹ آسان ات سکیورٹی ارینجمنٹن ہند وچن آسان سکیورٹی رِکیورمنٹ آسان وچن یم ایشو ضروری آسان تو سہ چیز وچنے کہ پتہ اس یہ سا یہ جغرافکل یہ سا باقی چیزن ہز یہ معاملہ وون کہ تک سہ ریزنز وچھو تک وچھو کیا کرو کیا نہ کرو یم چیز ضروری بٹ امید کہ واریاہ جلد کرن یم امہ چیزک اعلان کہ الیکشن آج ستمبرس مز ان قریب تنظیم تمام تیار اچھا بہٕ چھُس تۄہہِ نہ بہٕ پرٛژھا تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پریس کانفرنس گٔے تۄہہِ کٔرٕو پَتہٕ اکراس لُکن ہٕنٛز کتھ پُلٹِکل پارٹی چھِ اَسہِ سۭتۍ بہٕ کَرٕ تِمن سۭتۍ کتھ لُکن ہُنٛد کیٛاہ رُجحان روٗد لُکھ کیٛاہ ٲسۍ بنان تِم کیٛاہ کتھ ٲسۍ کران تِمن کوٗتاہ باسیو کہِ اوپٹِمِسٹ کۭتیاہ ٲسۍ تِم کیٛازِ لُکن ہُنٛد تہِ چھِ بےتٲبی واریاہ پُلٹِکل پارٹیٖزن چھِ یی سیٲسی جماعتن چھِ پنٕنہِ بےتٲبی آسان مگر لُکھ تہِ چھِ بےتاب تِمن نِش کیٛاہ فیٖڈ بیک میوٗلمُت تۄہہِ کیٛاہ تِم تہِ چھا ہوپ فُل کہِ وۄنۍ گژھن الیکشن بالکل یہ بہ ونو تہ اس پتم یہ پارلمنٹ الیکشن سہ اخ بہترین ثبوت امہ کتھ ہند کہ عوامچ ڈمانڈ کیا تاز عوامچ یس پارٹسپیشن بالکل مضبوط پارٹسپیشن پتمس الیکشنس مز سہ اشارہ اخ الیکشن کمشنرس خاطر کہ عوام یس ڈمانڈ کران سہ سیاسی ڈمانڈ تہ سہ عوامی ڈمانڈ تہ کہ الیکشن گھس جلد دن گھنہ تاز لکن پن کی مسائل لکن گھس آسن پن ایم ایل اے پن یہ سا یہ چنندہ نمائندہ گھس آسن تمن برو کن یمس تام تم سن رسائی آسہ حالانکہ آز تہ تمہ خاطر یم ایڈوائزرز کام کران تم لکن نش واتان بٹ اس ساروی کھت نزدیک ترین تہ ساروی کھت زیادہ رابطہ روزان سہ عوامس تو أکس چنندہ نمائندس روزان تو چنندہ نمائندن چونکہ تمن وعدہ دتمت تو عوام تمن بار بار تم چیز یاد پاون کہ تہ ہسا چھو اس وعدہ کرمت کی مسائل مےٚ سۭتۍ چھِ رفیق راتھر چھِ مےٚ سۭتۍ سپوکس پٔرسن یِم چھِ پی ڈی سپوکس پٔرسن چھِ پی ڈی پی یِکۍ رفیق راتھر صٲب راتھر صٲب تۄہہِ بوٗزوٕ بہٕ چھُس تۄہہِ پرٛژھان ایز اے پی ڈی پی تُہۍ تہِ ٲسوٕ واریاہ کال پٮ۪ٹھ ڈِمانڈ کران نیشنل کانفرنسس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پارٹی ٲس پی ڈی پی یس اوس شک تہٕ شُبہ باسان تۄہہِ چھا سُہ شک تہٕ شُبہ گوٚوا ختم آز تۄہہِ چھوا باسان کہِ یہِ چھُ مُبارکٕچ دۄہ یہِ چھُ سُہ دۄہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یُس زن تُہنٛز دیٖرِن منٛگ چھِ سۄ ہیٚژٕن وۄنۍ پوٗرٕ گژھٕنۍ کہِ الیکشن گژھن ییٚتہِ جلد سے جلد تۄہہِ چھو باسان یُس زن أزیُک پریس کانفرنس چھِ سۄ چھِ اکھ انڈِکیشن اتھ مُتعلق سمیٖر صٲب مےٚ چھُنہٕ فِکرے تران تُہۍ کیٛاہ چھِو فرماوان مطلب یہِ چھا گۄڈنِچ لٹہِ سپدیومُت یہِ چھُنا پوٚز کہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ ییٚلہِ الیکشن کٔمِشن آو یور تہٕ تِمو دوٚپ أسۍ نہ سوال تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ انڈرسٹینڈ سوال کوٚر مےٚ تۄہہِ چھُوا باسان کہِ یُس زن لانگ پینڈنگ ڈِمانڈ ٲس واریاہ کال پٮ۪ٹھ تقریٖبن 6 ؤری گٔے وۄنۍ تقریٖبن انفیکٹ ییٚتہِ الیکشن نہ گژھنہٕ آز چھُوا باسان کہِ تھوڑا بہت یُس زن تُہنٛز ڈِمانڈ ٲس یُس زن آز پریس کانفرنس گٔے تۄہہِ چھُوا باسان کہِ یُس زن تُہنٛز منٛگ ٲس یا یُس زن اکھ انتظار اوس سُہ ہیوٚتُن وۄنۍ دھیرے دھیرے ختم گژھُن کہِ أسۍ ہیٚتِن وۄنۍ الیکشن طرفہٕ بڑُن یُس زن یہِ ایشورنس یِمو دِژ تتھ پٮ۪ٹھ چھُوا تۄہہِ اعتماد یُس زن تی لگہِ اوس نا بہٕ وننہِ بہٕ لگیوس تی وننہِ تۄہہِ رُکووُس بہٕ منٛزٕ بہٕ چھُس ونان یہِ چھُنہٕ نٔو کتھ جموں کشمیٖر تہٕ لوٗکن خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ نٔو کتھ کینٛہہ یِم تماشہٕ گٔے اَسہِ 6 ؤری وٕچھان 6 ؤری گٔے أسۍ یِم وٕچھان کہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ یور دورس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ سیر و تفریح خٲطرٕ پتہٕ چھِ تِم ییٚتہِ اکھ پریس کانفرنسا کران لوٗکن لالی پاپ دِوان پتہٕ چھِ ژلان بیٚیہِ دہلی اور دہلی آسان چھِ بیٚیہِ اَنہِ ٹاین تہٕ شاین یہِ سورُے یہِ تۄہہِ اگر سِنیریو اگر تۄہہِ آز یہِ پریس کانفرنس آسہِ بوٗزمُت پوٚتُس ووٚن تِمو اکھ بٔڑ کتھ اکھ تِمو ووٚن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واپس گژھو دِلہِ منٛز رٹو أسۍ فیٖڈ بیک لا اینڈ آرڈر کہِ حوالہٕ مےٚ تھٲیتو اکھ کتھ تُہۍ فِکرِ اگر لا اینڈ آرڈر کہِ حوالہٕ فیٖڈ بیک آسہِ ہے مثبت ؤنیُک تُہۍ میوٗلمُت تیٚلہِ آسہِ ہے ییٚتہِ الیکشن گوٚمُت تو صاف ظٲہِر ہے تُہنٛز پریس کانفرنس کرٕنۍ تِہُنٛد ییٚتہِ گراوُنٛڈ ؤرٕک کرٕنۍ تِہُنٛد لوٗکن سۭتۍ کتھ کرٕنۍ یا پبلک رِپرزنٹیٹو پُلٹِکل پارٹی ہٕنٛدۍ رِپرزنٹیٹِون سۭتۍ کتھ کرٕنۍ اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مقصد تہٕ کٕہٕنۍ ویلیوٗ انٹل اینڈ انلیس تۄہہِ میلہِ فیٖڈ بیک ہوم منسٹری طرفہٕ گورمنٹ آف انڈیا کہِ طرفہٕ کہِ گوٚو فردر الیکشن اگر تہِ آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ؤنۍتو مےٚ خۄدا را پارلِمنٹ الیکشن ییٚتہِ گوٚو کیٛاہ ییٚتہِ روٗد نا پیٖسفُل الیکشن کیٛاہ ییٚتہِ گٔے نا ماس پارٹسپیشن تتھ منٛز تمہِ پتہٕ تہِ اگر تُہۍ ؤنِو کہِ اَسہِ چھِ پتہٕ لا اینڈ آرڈرٕکۍ اِشوٗز وٕچھِنۍ پتہٕ باقٕے معاملات وٕچھِنۍ گٔے یہِ اکھ کتھ رفیق صٲب ییٚتٮ۪ن کرٕ بہٕ تۄہہِ تھوڑا کریکشن بوٗزِو بہٕ اوسُس تتھ پرٛٮ۪تھ نہ تُہۍ بوٗزِو میٲنۍ کتھ بہٕ اوسُس تتھ پریس کانفرنسہِ منٛز تتھ منٛز ووٚن تِمو أسۍ ہسا گژھو دہلی تِکیازِ اَسہِ چھِ سِکیورٹی
रिक्वायरमेंट कۭژاہ چھِ کتٮ۪ن کۭژاہ رِکوایرمنٹ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ رِوِو مگر أسۍ ہسا چھِ بایِنڈ سپریم کورٹُک یُس زن گایڈ لایِن چھِ ڈایریکشن دیٹ از ان اوور مایِنڈ أسۍ ہسا کرو تمی حسابہٕ الیکشن تِمو ووٚن وۄنۍ نسا ہیٚکہِ کٕہٕنۍ طاقت جواب دیا یہ کۭژاہ بدقسمتی یہ کۭژاہ بدقسمتی ہز کت کہ سپریم کورٹس پہ انٹروین کرن اور تمس پہ ون سرکارس کہ یہ کر سا الیکشن مطلب یہ کہ اگر سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن دی نی کی تیل سٲنِس جناب جہاں پنس تیل یہ خیال کہ اس مجھ الیکشن کرن بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ بیٛاکھ چیٖز ییٚتہِ چھُ واریاہن سٹیٹن منٛز الیکشن مہاراشٹرس منٛز تہِ چھُ جھارکھنڈس منٛز چھُ باقین جاین چھُ تِمن جایہِ کیازِ نہٕ الیکشن کمشن گژھان بار بار پتہٕ پریس کانفرنس کران یُس ییٚتہِ یُس ہایپ یِوان چھُ ییٚتہِ کریٹ کران یہ کیازِ صرف جموں کشمیر کے حوالہٕ تو صاف ظاہر ہے کہ ییٚتہِ چھُنہٕ گورنمنٹ آف انڈیا بالخصوص بی جے پی یس نیت روزمت جموں کشمیر کے حوالہ زانٛہہ تہِ ٹھیک تم سمجھان کہ یہ گوٚژھ ؤری نیرُن یِتھ کٔنۍ تمن 2014 منٛز گٔے پرٲنۍ الیکشن 10 ؤری گٔے الیکشن گژھنہٕ سۭتۍ آز تہِ چھُ سُے آیِن تۄہہِ تہِ شاید اَسہِ آسان بوزُن بہٕ وَنو تۄہہِ بڑٕ وثوٗق سۭتۍ ییٖتِس کالس نوٹفکیشن جٲری گژھِ نہٕ کینٛہہ ییٖتِس کالس یی نہٕ وننہٕ کہ ییٚمہِ ڈیٹ ہسا گژھن الیکشن تب تک کٲشُر کرِ نہٕ قطن تہِ طور تہِ اتھ یقیٖن تِکیازِ یہِ چھُنہٕ یِم الیکشن کمشنٕے پرایم منسٹر آف انڈیا اکہِ لٹہِ ووٚنمُت کہ بلکہ پرایم منسٹر آف انڈیا چھُ کئی بار دہلی منٛز تہِ دوٚرمُت کہ اس بار اگر وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے ویلکم ٹھہرو بہٕ کر تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِم زن امیش تلاشی چھِ امیش جی پی ڈی پی تہِ چھِ اکھ ریجنل پارٹی تۄہہِ وٕچھوٕ رفیق راتر صٲب کیاہ چھِ یِم چھِ دپان پوٗرٕ بروسہٕ نسا چھُ یِم ہسا چھِ برونٛٹھ تہِ آمٕتۍ یِم ہسا چھِ دورٕ کٔرمٕتۍ یِمو ہسا چھُ یہِ لالی پاپ دیُتمُت تۄہہِ چھُوا باسان یہِ چھُ لالی پاپ تۄہہِ چھُوا اتھ ایگری کران کہِ یا تۄہہِ چھُو باسان نہ یُس زن أزِچ ایشورنس چھِ سۄ چھِ تھوڑا کنکریٹ سمیر جی میں ون تو بالکل ہی گۄڈنیٚتھ سُہ مےٚ اوپننگ سٹیٹمنٹ میں ونمو تۄہہِ اوپننگ سٹیٹمنٹ کہ ییٚلہِ الیکشن نوٹیفکیشن نیرِ تیٚلہِ چھِ پتہ کہ الیکشن چھُ یہ میں نے بڑا آپ کو وثوق سے یہ پہلے بولا کہ میں نے کہا ٹھیک چھُ یِمو دیُت اٹس اے ویلکم سٹیپ اگر یِم دپان چھِ الیکشن گژھن بٹ ییٚلہِ الیکشن گیزٹ نیرِ الیکشن نوٹیفکیشن نیرِ تیٚلہِ باسہِ اَسہِ الیکشن چھُ ییٚتہِ الیکشنٕچ تیٲری چھِ ایز فار ایز وۄنۍ کیٛازِ چھُ باسان اَسہِ تھوڑا سا یہ کہ الیکشن گژھان کیٛازِ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ سپٹمبر 30 تام چھِ الیکشن کرٕنۍ تمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ تھوڑا پازیٹیوٹی کہ مے بی سپریم کورٹ کے آرڈرس کو فالو کیا جائے گا تو الیکشن گژھان گے مگر وٕنکیٚنس تۄہہِ یہ ایشور کرُن کہ نہ الیکشن کمیشن ووٚن تہٕ الیکشن چھُ بٹ ون الیکشن آسہِ نہٕ الیکشن ہیٚکن ٲسِتھ بٹ ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں یہ الیکشن نوٹیفکیشن نیرِ پھر ہم آپ کو اس پہ ایک کلیئر اسٹینڈ دے سکتے ہیں کہ سیکورٹی ریویو چلان آپ کے پتم 5 ؤری چلان کہ کرو سیکورٹی ریویو میٹنگ سے چلان اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اکھ چیٖز یہِ چھُس بہٕ رفیق راتر صٲبس سۭتۍ رفیق راتر صٲبس سۭتۍ چھُس بہٕ بولان رفیق راتر صٲب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز الیکشنن منٛز چھُ سیکورٹی ہُنٛد آسان حوالہٕ یِمو ووٚن راجیو کُمارن ووٚن کہِ کینٛژو پارٹی ہسا ووٚن کہِ اَسہِ چھنہٕ پراپر سیکورٹی تتھ منٛز چھُوا تُہنٛز پارٹی تہٕ تُہۍ تہِ چھُوا یہِ مانان کہِ یُس زن اپوزِشن والٮ۪ن چھِ تِمن چھنہٕ ایڈوکیٹ سیکورٹی یِوان دِنہٕ کینٛہہ دیٹ از اے فیکٹ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ یہِ نَے چھُنہٕ دوٚیِم رایہِ تہٕ 2019 پتہٕ یِم تہِ سٲنۍ لیٖڈر ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈر ٲسۍ اِوٕن چیف منسٹر یِم روٗدمٕتۍ سانہِ پارٹی ہٕنٛدۍ سربراہ تِہنٛز سیکورٹی تہِ آیہِ کٔٹیل کرنہٕ تہٕ یہِ چھُنہٕ ڈاکٹر چھُپی بات کہِ یِم سٲنۍ کیبنٹ منسٹر روٗدمٕتۍ چھِ یِم 15 اسمبلی منٛز روٗدمٕتۍ چھِ تِمن تہِ آیہِ سیکورٹی وِدرا کرنہِ موسٹلی یُس دوٚیِم رنگ چھُ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سٲنۍ یا باقٕے یِم کینڈِڈیٹس ؤنکیٚنس یِم اَسہِ ڈِکلیئر کٔرِتھ اگر تُہۍ تِمن پٮ۪ٹھ نظر ترٲیِو کسی بھی آدمی کے پاس سیکورٹی نہیں ہے تو یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے یہ چھُس بہٕ بڑٕ وثوق سۭتۍ تۄہہِ یژھان وَنُن کہ اکثر لوٗکھ مےٚ کیازِ پرژھو تۄہہِ یہِ سوال یُس زن لوک سبھا الیکشن گٔے وۄنۍ فی الحال کینٛہہ رٮ۪تھ برونٛٹھ تتھ منٛز یِم زن تُہنٛدۍ کینڈِڈیٹٕس چھِ یا تُہنٛدۍ ؤرکٲرٕس چھِ تِمن میٖج نا پراپر سیکورٹی کینٛہہ تِمن دۄہن یہِ چھُس میون سوال تِمن دۄہن آسہِ میجمٕژ بہٕ وَنو تۄہہِ پنٕنۍ مثال بہٕ اوسُس کورِنگ کینڈِڈیٹ نارتھ کشمیٖر پارلِمنٹری اَمہِ سیٖٹ خٲطرٕ مےٚ تہِ اوس فارم بوٚرمُت چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فارم میٲنِس اے کینڈِڈیٹ سُنٛد یہِ گوٚو منظوٗر گوٚو ایکسیپٹ گوٚو تہٕ ظٲہر سی بات ہے میون گوٚو رِجیکٹ مےٚ ییٚلہِ فارم بوٚر اَمہِ ساتہٕ مےٚ فارم بوٚر مےٚ آیہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سیکورٹی دِنہِ گارت آیہِ دِنہِ مطلب یُتھُے میون فارم رِجیکٹ گوٚو کال آیہِ سُہ سیکورٹی وِدرا کرنہِ تہٕ یِژھ مثال چھِ مےٚ نِش بہت ساری مثالیں میں آپ کو اس طرح کی دے سکتا ہوں تو مگر ون تۄہہِ بٲسِتھ یہِ مجموعی چھُ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آمٕژ ٹارگیٹ کرنہِ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛز لیٖڈرشِپ آمٕژ ٹارگیٹ کرنہِ
یُس سرکٲرۍ ایکامڈیشن سانہِ لیڈرن چھِ سۄ آیہِ سانہِ ہینہِ اور تِمن اور اکھ مخصوٗص پارٹی چھِ امیش جی تُہنٛز پارٹی تہِ چھا یِہے روٗل کمپلین کران چھِ تِہنٛدٮ۪ن ورکرن تہِ چھِ آمٕتۍ کوارڈر دِنۍ تِہنٛدٮ۪ن ورکرن چھِ PSO آمٕتۍ دِنہِ اکھ مخصوٗص پارٹی اکھ چھِ ییٚتہِ یِم تِم گراؤنڈ ورکر چھِ تِمن تہِ چھِ آمٕتۍ 2 3 4 یِم دِنہٕ خٲطرٕ نہیں بالکل یہ تو بالکل مین ہم نے اپوزِشن بھی پارٹی یہ چھِ تِمن ایشو چھُنہٕ اٹھایا آمُت ہے کہ سیکورٹی آئی وڈرا کرنی ہے بالکل سیکورٹی آئی وڈرا کرنا ہے اکوموڈیشن لی گئی یہ تو بالکل ہم وثوق سے ہم نے بھی اس چیز کو ریز کیا ہے سانیہ ٹھیک چھُ اَسہِ طارق چھِ میسیج چھِنہ اَسہِ طارق چھِ جُڑِتھ مےٚ سۭتۍ اَسہِ طارق پُلٹِکل پارٹین ہٕنٛز پَنٕنۍ کَتھ آسان یِمن چھِ پَنٕنۍ کَنسٲرنٕز آسان پَننہِ شِکایتہٕ آسان پَنٕنۍ مانٛگ آسان خٲر یِم چھِ وَنان وٕنکیٚن تہِ کہِ لالی پاپ ہیوٗ چھُ باسان خاص کر PDP یَن ووٚن کہِ یِم چھِ یِمن چھُ وٕنہِ تہِ باسان کہِ یہِ چھُ لالی پاپ ہو سکتا یِمن پَنٕنۍ ایسیسمینٹ چھِ یِمن اوور آل کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان یُس زن CEC یَن اکھ بیان دیُت تِمو ووٚن کہِ یُس زن الیکشن چھُ اتھ منٛز ہسا چھِ أسۍ اُمید کہِ اسمبلی یِم زن لوک سبھا الیکشنن منٛز ووٹ پٔرسنٹیج چھِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ ووٹِنگ پٔرسنٹ تتھ منٛز ووٚن تِمو کہِ یُس زن لُکن ہٕنٛز پارٹسپیشن سۄ روزِ زیادٕ تِکیازِ کینڈِڈیٹ آسان زیادٕ تہٕ ووٹر تہِ آسان زیادٕ لوکلی چھُ یہِ چُناو گژھن وول تہٕ لہٰذا ہسا آسان زیادٕ اَسہِ ہسا چھُ اُمید یُس اکھ سٹینڈاڈ مینٹین گوٚو سیٹ گوٚو پارلِمینٹ الیکشنس منٛز سُہ ہسا گژھِ تتھ گژھِ امپروٗمینٹ سُہ ہسا بڑِ امیُک سٹینڈاڈ بڑِ میٖنٕز کہِ زیادٕ پارٹسپیشن تۄہہِ چھا باسان کہِ حالات یا لُکن منٛز چھُ تیوٗتاہ وٕنکیٚن انتھازم یا سُہ کیٖننیس کہِ اسمبلی الیکشنن منٛز یِم زن پٔتِم رِکاڈ چھِ تِم گژھن بریک سمیت جی ایکچولی چھُ گژھان ہمیشہِ یُس یہِ پارلِمینٹُک سیگمنٹ چھُ آسان اتھ منٛز چھنہٕ تیٖژ زیادٕ پارٹِسپیشن گژھان کینٛہہ بجایہِ کہِ یُس یہِ ہسا یہِ ایسمبلی الیکشن چھُ آسان ایسمبلی الیکشن چھُ آسان أکِس فردس سۭتۍ تعلقات تھاوان خاص کر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس پٔتمہِ لٹہِ وۄنۍ الیکشنس منٛز پارٹِسپیشن گٔے تَمہِ یہِ ہسا یہِ انڈِکیشن چھِ یی مِلان کہِ یِنہٕ وٲلِس چُناوس منٛز آسہِ کٲفی زیادٕ یہِ ہسا یہِ پارٹِسپیشن لُکن ہٕنٛز کیازِ لُکن ہٕنٛدۍ مسٲیل چھِ سۭتۍ لُکن چھِ پنٕنۍ ضروٗرت لُکن چھِ پنٕنۍ یہِ نیٖڈ وٕنکیٚس یہِ ہسا یہِ لوکل حکوٗمت اکھ پبلک حکوٗمت اکھ کرٕنۍ چُنایندٕ نُمایندٕ پنٕنۍ یہِ ہسا یہِ بناوٕنۍ اتھ منٛز گژھِ پارٹِسپیٹ بالکل تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ یُس یہِ رفیق صٲبن کینٛہہ خدشات کٔرۍ بہرحال یا امیش جن یِم خدشات کٔرۍ یِم چھِ پننہِ جایہِ یِم چھِ ذمہٕ دار پننٮ۪ن تنظیٖمن ہٕنٛدۍ یِمن اگر خدشات آسن یِہنٛدٮ۪ن خدشاتن پٮ۪ٹھ چھُ بالکل یِم ہیٚکن پنٕنۍ خدشات کٔرِتھ مگر یۄس بہٕ تھوڑا بہت اینلسس کرٕ یا یہِ بہٕ أزکِس ڈِبیٹس منٛز یہِ کتھ چلان چھِ دراصل چھِ أسۍ کتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ أزکہِ صرف پریس کانفرنسہِ پٮ۪ٹھ أسۍ ہیٚکو نہٕ یہِ ؤنِتھ یہِ کہِ پگہٕچ پریس کانفرنس پٮ۪ٹھ کیاہ گژھِ یوٚتام مےٚ اکھ اینلسس چھِ یوٚتام مےٚ اتھ سٹیڈی گوٚو یہِ أزِچ پریس کانفرنس اتھ پریس کانفرنسہِ منٛز اوس کلیر تِم خدشات تہِ یِم خدشات سیٲسی جماعت تہِ چھِ کران کہِ ییٚتہِ ہسا گٔے امرناتھ یاترا گٔے کامیابی سان چھِ وٕنکیٚس اختتامی مرحلس منٛز یا پارلِمینٹ الیکشن گوٚو سُہ ہسا گوٚو بالکل سیف یا ٹوٗرزم یُس بڑیو ییٚتہِ سُہ ہسا گوٚو سورُے بالکل کامیابی نِشٲنی سُہ ہسا چھُ بہتریٖن سِکیورٹی سِنیریو دِوان یہِ ہسا انڈِکیٹ کہِ ییٚتہِ ہسا چھِ حالات بالکل نارمل تہٕ یِم چیٖز چھِ پانے پریس الیکشن کمیشن آف انڈیا پانہٕ ونان تہٕ اگر یِمو چیٖزن ہُنٛد تہِ یِموٕے انکشاف کوٚر یِموٕے ووٚن سِکیورٹی ہٕنٛدۍ کینٛہہ باقٕے چیٖز تہِ یتھ منٛز CCTV کیمرا چھُ یتھ منٛز یِمو کینٛہہ ڈِمانڈ یِہنٛزٕ یِم تِمو ووٚن کہِ یِم ڈِمانڈ یِن پوٗرٕ کرنہٕ امیُک مطلب چھُ 90% چھُ بالکل الیکشن گژھنٕکۍ یہِ ہسا یہِ انڈِکیشن مِلان باقٕے چھُ صرف کہِ یِم کرن اعلان تٲریٖخن ہُنٛد اگر یِم اعلان کٔرِتھ پتہٕ کانٛہہ چیٖز کرن چھِنہٕ یا تمہِ پتہٕ ہیٚکو تتھ بارس منٛز کتھ کٔرِتھ مگر فِلحال چھُ 90% چھُ باسان کہِ یِہُنٛد الیکشن چھُ بالکل گژھن وول چھُ الیکشن کینٛہہ چیٖزن ہٕنٛز رِکویرمنٹ آسنہٕ پتہٕ ہسا گژھِ دٔستی اعلان امیش جی لاسٹس منٛز پرٛژھان یہِ ٹایم چھُ کم تُہۍ کٔروا PDP یس سۭتۍ الاینس تُہۍ کٔروا کانگریسس سۭتۍ الاینس تُہۍ کٔروا ابھی یہ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ واریاہ ارلی اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کرنس یِتھ کٔنۍ طارق صٲبن تہِ ووٚن 90% چھُ باسان أسۍ تہِ ٲسۍ شروٗع پٮ۪ٹھ تی ونان 90 یِم تہِ تھوٚو 10% مارجن اَسہِ تہِ چھُ تھوٚمُت سُے 10% مارجن باقی جہاں تک الائنس کی بات آتی ہے آئی تھنک ابھی بہت جلدی ہے اس چیز پہ بات کرنا میں نے کہا نا کہ گژھن الیکشن نوٹیفیکیشن پھر اسٹیٹمنٹس آئیں گی پھر الائنسز کی بات ہوگی کیا ہوگا وہ اس کے بعد فاروق صاحب علیحدہ چناؤ کچھ دفعہ فاروق صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہے بالکل جناب اگر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ الگ الیکشن لڑیں گے تو بالکل الگ لڑیں گے فاروق صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے جناب فاروق صاحب سے پارٹی پریزیڈنٹ فاروق صاحب اگر ڈیسیجن نمت کہ اس لڑو اسمبلی بالکل اکیلے تو بالکل اکیلے اکیلے
جناب یہ کم جناب بڑے پریشان گمت کہ نیشنل کانفرنس گوس اس سۭتۍ کرو اتحاد اس لڑو الیکشن اس من بنومت انشاءاللہ اس بار جائیں گے اکیلے جائیں گے اک لسٹ دیت ان والن دون مز وچھو تھی باقی لسٹ تھی تمام جائن لڑو اس الیکشن جموں کشمیر من پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ سیاست اک ریئلٹی دۄیہِ لٹہِ چھِ اقتدارس من روٗدمٕتۍ تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح چلو چلو شکریہ شکریہ رفیق صاحب شکریہ اوکے تُہۍ لڑِو اکیلے یا جوائنٹلی سُہ وٕچھو برونٛٹھ کُن تُہُنٛد شُکریہ ایس طارق تُہُنٛد شُکریہ تہٕ اُمیش تلاشی تُہُنٛد شُکریہ اَتھ پٮ۪ٹھ روزِ سٲنۍ نظر برقرار تِکیازِ یہِ چھُ بوٚڑ ڈیولپمنٹ الیکشنن ہٕنٛز گہما گہمی بڑِ 12مہِ تٲریٖخ پٮ۪ٹھ چھُ پی جے پی یس پنٕنۍ بٔڑ بار کینٛہہ پروگرامز کرٕنۍ لانچ پی ڈی پی تہِ چھِ کران عمر صٲب تہِ چھِ کران سٲری چھِ وۄنۍ أتھۍ سۭتۍ لٔگِتھ کیٛاہ روزِ برونٛٹھ کُن تتھ پٮ۪ٹھ روزِ سٲنۍ نظر فی الحال دِیِو پروگرام تِکیازِ وقت ووت ان فی الحال دِیِو مےٚ اجازت تُہُنٛد سارنٕے شُکریہ آداب تہٕ نمسکار